बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज़ है, जैसे पढ़ने में 1 सेकंड और सोचने में मिनट और समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी ज़िंदगी लग जाती है। हर इंसान के साथ चलना या न चलना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कोशिश करें जिसके साथ भी चलें, जब तक भी चलें मुखलिस होकर चलें। नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मोइज़े दुआओं से ही होते हैं। अगर कोई किसी के जज्बात के साथ खेलकर ख़ुद को तेज़ तरीन समझता है तो वो तेज़ तरीन नहीं बल्कि घटिया तरीन इंसान है। इंसान कोई भी बुरा नहीं होता, लोग उसे बुरा बना देते हैं। बाज़ औक़ात वक़्त साथ नहीं देता, और कभी कभी आसपास के लोगों में भड़काने वालों की तादाद कुछ ज़्यादा हो जाती है। अगर तुम ज़िंदगी के रास्ते पर कांटे छोड़ते जाओगे तो तुम्हारे पीछे आने वाले तुम्हारी नस्लें इस रास्ते पर लहूलुहान हो जाएंगी। खामोश रहना, बर्दाश्त करना और दरगुजर करना सीखना दुनिया का सबसे बड़ा हुनर है, जो सभी नहीं सीख सकते। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता, जो गलती करके उस पर डट जाए वो शैतान है, और जो गलती के बाद तौबा कर ले वही तो असल इंसान है। दुनिया को नहीं बल्कि दुनिया बनाने वाले को राज़ी कर लो, कामयाब हो जाओगे। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है, अफवाहें तो घर बैठे आप तक पहुंच जाती हैं। वक़्त, एतबार और इज़्ज़त ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है, क्योंकि सब्र आपको हीरा बनाता है और कदर करना हीरों से मिलवा देता है। पूछा गया सब्र जमील क्या है, तो जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारा दिल कह रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जिस उम्मत को कब्रिस्तान से गुजरते वक्त मुर्दा को सलाम करने का हुक्म है, वो इतनी बेहिस हो चुकी है कि जिंदा को भी बग़ैर मतलब सलाम नहीं करते। अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानंद है जो खुद तकलीफ़ उठाकर दूसरों को रोशनी मुहैया करती है। हौसला अफजाई करना सीखिए, परेशान तो सभी करते हैं। कुछ लोग अपने लम्हे संवारने की खातिर दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद कर जाते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम असूल है। जिस दिल में कुव्वत बर्दाश्त हो वो कभी हार नहीं सकता। आपका इल्म आपकी ज़बान से कम और आपके किरदार से ज़्यादा साबित होना चाहिए। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, जब समझ आने लगती है तो दुनिया में रहने का वक़्त बहुत कम रह जाता है। अहमियत अल्फाज की होती है, मगर असर हमेशा लहजों का होता है। रिश्तों की बका के लिए राब्ते ज़रूरी हैं, क्योंकि भूल जाने से तो अपने हाथों से लगाए दरख्त भी सूख जाते हैं। वालिदैन की दुआएं तस्बीह के दानों की तरह होती हैं, जो औलाद के हक़ में हर वक्त हर पल तस्बीह के दानों की तरह गिरती रहती हैं। अल्लाह ये दुआ मांगने वाले हाथ हमेशा सलामत रखे, आमीन। हर वक्त दूसरों की कामयाबी के बारे में जानने से बेहतर है कि अपनी कामयाबी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मैं उदास हो सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ, रंजीदा हो सकता हूँ, मगर मायूस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी रब की रहमतों की कोई हद नहीं। बेशक कभी कभी मरने के लिए जहर की ज़रूरत नहीं पड़ती, एहसास इंसानों के तो रवैये ही मार देते हैं, और ये मौत बड़ी अज़ियतनाक मौत होती है। रिश्तों के बाज़ार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और ज़बान के सच्चे होते हैं। जिन लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आप भी उनकी परवाह न करें। मुस्कुराकर यूं गुजर जाएं जैसे आप उन्हें जानते ही नहीं हैं। यकीन रखें, नई मंजिलें आपकी मुंतज़िर हैं। लोग कहते हैं हया आंखों में होनी चाहिए,
پر میرا خیال ہے کہ حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھیں کبھی جھک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو پا ہی لیتا ہے۔ انسان سمجھدار تب نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ انسان سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے لگے۔ جن کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کو بے عزت کر کے فخر محسوس کرتے ہیں۔ حصہ زندگی سے قصہ زندگی بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں جتنا منافق۔ میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں یہ پہ فلموں ڈراموں میں موجود درد تکلیف پہ رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص وہ ہے کہ جسے اس کی بد کلامی کے ڈر سے لوگ چھوڑ دیں۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ نفرت گناہ سے کرو، گناہ گار سے نہیں، شاید وہ آپ کی محبت میں آ کر گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے یا پھر اپنے آپ سے۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ انسان غیروں سے دی گئی عزت اور اپنوں سے دیے گئے دکھ کبھی نہیں بھولتا۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ بیمار وہ ان چیزوں سے ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات آپ جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں تو ان کے نزدیک آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہتی۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ اگر رزق عقل اور دانشوری سے ملتا تو جانور اور بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ انسان کی تمام پریشانیوں کی وجہ مقدر سے زیادہ چاہنا، وقت سے پہلے چاہنا اور کناز پسندی کی کمی ہے۔ کسی کے سکرین شاٹ کسی اور کو دکھانا ڈیجیٹل غیبت ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ عورت کے سینسر اتنے تیز ہیں کہ وہ نظر اور نیت پہچان لیتی ہے۔ دراصل وہ دھوکہ اس وقت کھاتی ہے جب وہ خود کا دھوکہ دینا چاہے۔ ہر گمشدہ چیز وہاں سے ہی ملتی ہے جہاں وہ کھوتی ہے، سوائے اعتبار کے جہاں وہ کھو جائے وہاں سے کبھی نہیں ملتا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں دشمن کی، بس مجھے نفرت ہے ان لوگوں سے جو دوستوں کے لباس میں منافق ہیں۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے نہیں جڑیں گے۔ میں روز گناہ کرتا ہوں، وہ چھپاتا ہے اپنی رحمت سے۔ میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مجبور اپنی رحمت سے۔ لوگ یہ تو نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ محبت کو کسی ماضی کے لمحے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ محبت ہے کا صیغہ ہے، یہ تھا اور تھی نہیں ہوتی، یہ ہوتی ہے، سدا ہونے کو ہوتی ہے۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ مجھے ان لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا، بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو، اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ اور ایسی بے بسی میں رب کسی کو نہ ڈالے جہاں ہم خود اپنی سمجھ سے باہر ہو جائیں۔ اپنی غلطی تسلیم کرنا دراصل خود کو انسان ماننا ہے،
क्योंकि वो सिर्फ शैतान है जिसने आज तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की। बच्चों के चेहरों पर इसलिए इतना नूर होता है कि वो शरारतें करते हैं, साजिशें नहीं। जिस माशरे में अच्छी और मेयारी तालीम महंगे दामों बेची जाए, वहाँ कौम की फ़िक्र करने वालों के बजाय ज़रिया मुआश की फ़िक्र करने वाले ही पैदा होते हैं। जो शख्स तुम्हारी नज़रों से तुम्हारी ज़रूरत को समझ नहीं सकता, उससे कुछ मांग कर खुद को शर्मिंदा ना करो। जिन लोगों को आपने अपने मरने का गम देना है, उनको ज़िंदगी में कोई खुशी दे जाओ। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात ज़रूर जान लिया करो। नेक बनो, मगर इतने भी नहीं कि हर दूसरा बंदा गुनहगार नज़र आने लगे। मोहब्बत किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना नहीं है, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है। मोहब्बत तो किसी रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी को कुर्बान करने का नाम है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ख्वाहिश परस्ती एक पोशीदा मगर मोहलिक बीमारी है। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स, फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह सोने दे हवाले।